Hi guys, for today's video, today mamalit mi sa among manghod nami kwarta awa guys. Gis. Malit mi turo. Malit mi guys. Meanwhile, So, hapit na mi sa balay. Arang gipalit na muna turon. Kita leb. So, duhara among gipalit guys. Kay duhara man mi. Ya, tag 5 among gipalit guys. Na tag 10. Sa Cebu, tag pila din ha sa Cebu. Tag 15. Kundi tag 10. O, mahal kayo. Wait, tag 5. Ang nabay. Sakit na kayo, bay. Stop it. Get some help.